आलिया, अरीशा को तुम अपनी बहू बना लो। मैं अरीशा जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरीशा को अरसलान की तरह तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। अरीशा इनकार बाबा ने नहीं किया, उस लड़के ने इनकार किया है। और डैड का बस ना तो हमसे सारी खुशियां छीन के उन लोगों को दे दे। खुदा अकबर ड्रामे के आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हामिद जो है वो अब अरीशा का रिश्ता राफ़े के लिए लेके खुद आ जाता है उसकी मम्मा के पास। उसको कहता है कि मेरी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी कर दो और मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। ऐसा क्यों वो करता है, आखिर क्या वजूहात होती हैं दोस्तों? जब अरीशा जो है वो बाज नहीं आती, बार बार जैन के पास जाती है, बार बार जैन से रिक्वेस्ट करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। और उसको ये लगता है कि जब से मेरे बाबा ने उसको डांटा है, उस लड़के को, या उसके सामने मुझे डांटा है, तब से जो है जैन बदल चुका है। लेकिन उसको नहीं पता कि जिस दिन जैन आया था और उसे पार्टी में लेके गया था, उसी दिन जैन सब कुछ बताने वाला था कि मेरी शादी हो रही है और अब मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार नहीं सकता और ना ही मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन हुआ यूँ कि जब जो हामिद है उन्होंने देख लिया, यानी कि अपनी बेटी को और उस लड़के जैन को, तब से जो अरीशा है, अरीशा को ऐसा लगता है कि मेरे बाबा की वजह से जैन जो है वो पीछे हट गया है, वो डर गया है या कोई और वजह है, इसलिए वो झूठ बोलता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, प्यार नहीं करता या तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उसको हकीकत का नहीं पता कि ये वाकई ही टाइम पास कर रहा था और हकीकत में ये शादी नहीं करने वाला था। अब तक ये कहानी खुल के सामने ही नहीं आ रही। जब अरीशा के सामने ये कहानी खुल के आएगी तब बहुत देर हो चुकी होगी और अरीशा की ज़िंदगी का फ़ैसला या उसकी शादी का फ़ैसला अब उसका बाप करने जा रहा है। और उसने साफ साफ अरीशा की वालदा को बोल दिया है कि तुमने मेरी औलाद को बिगाड़ना था, तुमने बिगाड़ लिया, तुमने जो करना था तुम्हें कर लिया। और तुम खुद को कहती थी मैं सोशलिस्ट हूँ और मैं बहुत ओपन माइंडेड औरत हूँ, तो तुम्हारे जो बच्चे हैं तुमने उनकी तरबियत जो की है ओपन माइंडेड तरबियत, वो मेरी समझ में नहीं आई कि एक लड़की जो इज़्ज़तदार लड़की है वो जाके अपने बाप की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला देती है और तुम उसको कहती है कि ओपन माइंडेड है। इसमें कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है। उस लड़के ने किस तरह से रिजेक्ट कर दिया, किसी की ज़रूरत नहीं मेरी बेटी को रिजेक्ट कर देता, लेकिन उसके अपने करतूतों की वजह से उसको एक सिंपल और लो क्लास बल्कि थर्ड क्लास लड़के ने उसको मेरे सामने उसको इग्नोर किया और उसने वाज़ेह ये कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। और ऐसी लड़की के साथ कोई भी शादी नहीं करना चाहेगा जो दिन रात घर से बाहर रहती हो, पार्टियां करती हो, ऐसे ही इंजॉय करती हो लड़कों के साथ। तो यहाँ पे हामिद जो है अपनी जगह पे ठीक होता है, लेकिन हामिद की जो बीवी है, अरीशा की जो वालदा है, वो क्योंकि वो तो है ही ऐसे माइंड की औरत कि उसके लिए यह कोई बुरी बात है ही नहीं। उसको लगता है कि अरीशा जो है कुछ गलत नहीं कर रही थी। अगर वो किसी लड़के के साथ गई है और पार्टी कर रही थी तो इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, ऐसा हो जाता है, कोई मसला ही नहीं है। तो वो अब इस चीज़ का इल्ज़ाम भी, ब्लेम भी वो जो है दे रही है जी हामिद को। वो कहती है कि हामिद की वजह से ही बेटी मेरी और मेरा बेटा अरसलान जो है दोनों बिगड़े हैं। ये इसकी मतलब कि बार बार की टोक की वजह से रोक टोक करते हैं, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और सुफियान को जब ये बात करती है तो सुफियान भी कह देता है कि मम्मा ये आपका कसूर है, बाबा का कसूर नहीं है। बाबा तो उनको समझाते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन आप हमेशा ही उनकी साइड लेती हैं और आपने ही उनकी तरबियत ठीक नहीं की और आपकी वजह से ही वो आज इस नतीजे पे पहुंचे हुए हैं कि अरसलान एक तरफ एक लड़की के पीछे मर रहा है और आपके ख्याल में वो लड़की ठीक भी नहीं है, फिर भी ये उसके पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आपकी बेटी अरीशा जो है वो भी किसी को पसंद करती है और वो सामने वाला लड़का उससे शादी भी नहीं करना चाहता, फिर भी ये उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों सुफियान की जो वालदा है उसको वो तो टस से मस नहीं हो रही, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही, वो अपनी जगह पे वैसे की वैसे अटकी हुई है। उसके ख्याल में वो ठीक है, वो जो उसने अपने बच्चों की तरबियत की वो भी ठीक है। उसको लगता है कि मेरे बच्चे गलत ही नहीं है, गलत तो हामिद है जो उनको रोक टोक करता है, उनकी ज़िंदगी उसको जीने नहीं दे रहा। तो इस तरह का उसका माइंड है। और अब जो हामिद है, हामिद ने सोच लिया है कि अरीशा की ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला मैं ख़ुद करूँगा। उसने अरीशा को बोल दिया कि तुम्हारी शादी मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा और जिस भी लड़के से करूँगा तुमसे पूछूंगा भी नहीं और उससे शादी कर दूँगा। और इसी सिलसिले में वो पहुँच जाता है राफ़े के घर और राफ़े की वालदा से जाके मिलता है। वहाँ पे जब जाता है तो सब लोग खाना खा रहे होते, तभी वहाँ जब पहुँचता है हामिद तो जो हामिद की भाई की बीवी होती है, यानी कि जो जैशा की वालदा होती है, वो जो है कहती है कि भाई जान बैठो खाना खाएं। तो वो कहता है कि मैं खाना खा के आया हूँ, लेकिन चलो आप लोगों के साथ खा लेता हूँ ताकि आप लोगों को फिर बुरा फील ना हो। और साथ बैठ के थोड़ा सा खाना खाता है। जब खाने से फ्री होते हैं तो वो कहता है कि मैंने तुमसे एक बात करनी है, अपनी भाभी को कहता है। तो वो कहती है कि भाई कौन सी आपने बात करनी है? तो वो कहता है कि बहुत ज़रूरी बात है, मैंने अपनी बेटी
عریشہ کے بارے میں بات کر رہی ہیں تم لوگوں سے۔ وہ کہتی ہے کہ جو بھی بات آپ نے کرنی ہے آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تب رافع جو ہے وہ کھانا کھا کے اپنے کمرے میں جا چکا ہوتا ہے اور زائشہ جو ہے وہ چائے بنانے گئی ہوتی ہے، اور تبھی وہ بات کرتا ہے، حامد کہتا ہے کہ تم میری بیٹی عریشہ کو اپنی بہو بنا لو۔ جب یہ بات سنتی ہے زائشہ کی والدہ تو اس کا تو رنگ ہی اڑ جاتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں۔ اسے پتہ تھا کہ ایک امیر گھر کی بیٹی میرے غریب بیٹے کو کون دے سکتا ہے، لیکن اس کو حامد پہ بھروسہ تھا کہ حامد ایسا نہیں ہے، وہ ہم پہ فرق نہیں کرتا ہم میں، اور اسی لیے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے رہا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی جان رشتے کی بات اگر آپ کریں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور عریشہ جو ہے اگر میری بہو بن جاتی ہے تو میں تو بہت زیادہ خوش نصیب ہوں گی، لیکن کیونکہ آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں ان کی پسند کی شادی ہوتی ہے، اس لیے میں رافع سے ضرور پوچھوں گی، اس کے بعد ہی آپ کو جواب دوں گی، کیونکہ اگر میں آپ کی بیٹی کو لے آتی ہوں اور رافع کو پسند نہیں آتی یا ان کے آپس میں وہ نہیں بنتی تو ان دونوں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ میں رافع سے پہلے بات کروں، اگر رافع مان جاتا ہے تو ہم عریشہ اور رافع کی شادی کر دیں گے۔ تو حامد کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اور مجھے آپ نے جواب دینا ہے، بتا دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رافع جو ہے وہ کمرے سے جیسے باہر آتا ہے چائے پینے کے لیے، اور تب تک جو حامد ہے وہ چلا جاتا ہے، اور جیسے وہ بیٹھتا ہے تو جو عریشہ اور رافع کی زائشہ اور رافع کی جو والدہ ہے وہ اس سے کہتی ہے رافع سے کہ رافع بیٹا میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی ماما بولے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو انکل ہے نا وہ تمہارے رشتے کے لیے آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کیا مطلب میرے رشتے کے لیے آیا تھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ وہ عریشہ کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی رافع کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو، وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے فوراً ہی کہ میں عریشہ جیسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ جو ہے طرح طرح کے لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے اور انتہا کی بدتمیز ہے، اگر میں اس کو یہاں پہ لے بھی آؤں گا تو وہ نہ میری قدر کرے گی، نہ آپ کی کرے گی، نہ ہی میری بہن کی قدر کرے گی۔ تو مجھے ایسی لڑکی چاہیے ہی نہیں جو میری پوری فیملی کی قدر ہی نہ کرے۔ تو ہم کوئی اچھی سی لڑکی لے آئیں گے۔ زونیا کے بارے میں اس کا خیالات ہوتے ہیں، لیکن اس کی والدہ کہتی ہے کہ تم جو حامد ہے وہ بڑی امید کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا، تو تم ایسا نہ کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے وہ خود ہی انکار کر دے گی، اگر ہم مان بھی جائیں تو اس کی بیٹی خود انکار کر دے گی، کیونکہ اس کی بیٹی کبھی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ دیکھتے ہیں دوستوں آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، کیا رافع کو اس کی والدہ منا لیتی ہے، کیا وہ عریشہ کے ساتھ شادی کرے گا زونیا کو چھوڑ کے یا نہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے، اور آپ کو کیا رافع اور عریشہ کی جوڑی پسند آئے گی؟ اگر عریشہ کی شادی رافع کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ پاسبل تو نہیں ہے، اگر ہو بھی جاتی ہے تو کیا بنے گا؟ رافع جو ہے وہ غریب ہے اور یہاں پہ جو عریشہ ہے وہ تو بگڑی ہوئی اولاد ہے امیر باپ کی، تو میرے خیال میں تو اب شادی ان کی نہیں ہو سکتی۔ باقی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر مزید ٹویسٹ آئیں، مزید اس طرح کا ماحول بنے جس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ عریشہ کی شادی رافع سے ہو سکتی ہے، یا اس طرح کا کوئی سین نظر آئے، لیکن حقیقت میں تو ایسے ہی ہوگا کہ رافع کی شادی کبھی بھی عریشہ کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ اس کی شادی تو زونیا کے ساتھ ہوگی۔ باقی آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے جو ہے لازمی کمنٹ باکس کے اندر بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں دوستوں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔